Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from fourth group, and the member is me, Lizano Alvina Farani, and then the Ferino Vitasari and Putri Wulandari. So in this video we are gonna explain about family values. We wanna explain about family types or structure, and then family socioeconomic, and then family process and family culture. Now the first is family types, which was explained by Miss Fenty last week, but in this video I wanna explain a little. So the types of family, there are two. The first is 2 generation and 3 generation. Nah, 2 generation itu consists of the parent and their children. And then 3 generation itu ada extended family, ada patriarchal and matriarchal, and then the stem family, the joint family, and the last is the fully extended family. And the kinship relationship, which consists of lineal relationship and collateral relationship, and then kinship relationship and obligation. Itu ada lines of descent, and then resident, and then inheritance or property, and then marriage. The last is divorce. The next material is about family socioeconomic. Socioeconomic indicator measure material, human, and government resources that promote family and child welfare. To measure the socioeconomic status of families, below are several indicators related to poverty, malnutrition, parental education and employment, and public family benefit. The first is poverty atau kemiskinan, ada absolute poverty sama relative poverty. Nah, absolute poverty is based on nominal standard or poverty line. Nah, the poverty line according to the World Bank International Poverty Line, living on $1.25 per day in 2005 until 2012. Nah, in 2011, the percentage of absolute poverty in Indonesia was around 6%. In Republic of Congo has the highest poverty rate, 88%, and then Ethiopia, Kenya, and Tanzania have the highest poverty rates at around 40%, and in Colombia was 6%. And then relative poverty is a percentage of a certain standard. Nah, data for this indicator from a report by UNICEF Child Poverty Measurement Report Card from the InConnect Research Center and LIS between 2002 and 2030. Nah, in 2030, the relative poverty in Indonesia at 11%, and then in Taiwan and South Korea around 10%, and then in China and India at 29% and 23%, and then in Canada with 14%, in Oceania, Australia rate of 14%, and New Zealand in 12%, in Eastern Europe between 12% and 26%. And next, malnutrition atau kekurangan gizi. Nah, malnutrition is passed down from generation to generation as pregnant women and their babies are particularly vulnerable to the effect of hunger. Children who grow up in families that do not have the means to provide adequate and nutritious food are more likely to suffer from physical ailments such as blindness, stunt growth, iron deficiency, and overall poor health.
malnourished children are also more likely to have mental development delays, show depressive symptoms, and have behavioral problems and lower IQ. Malnutrition is one of the factors causing 1 in 3 deaths of children under 5 worldwide. Malnutrition ini diturunkan dari generasi ke generasi. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga seperti ini lebih memungkinkan untuk terkena penyakit seperti keterlambatan perkembangan, depresi, memiliki masalah perilaku, sama IQ yang lebih rendah. Nah, the data on undernourishment come from the Food and Agriculture Organization of the United Nations and the World Bank in 2015. Nah, Indonesia in 2015 state that 3.8% of had malnutrition, and then all countries in Europe, the Middle East, North America, and Oceania have malnutrition rates below 5%. In Asia, from under 5% in Japan, Malaysia, Singapore, and South Korea. In India, 15%. In Nicaragua and Bolivia were about 16%. In other countries such as Argentina, Brazil, Chile, and Costa Rica, less than 5%. Next is parental education. Nah, parents' level of education influence their parenting behaviors and their children's well-being. Parents who are more educate their children and provide them with extracurricular activities, books, cognitive stimulation, and high educational expectation. Now, due data limitation, use a proxy measure to count parental education. The percentage of children who live in household in which the household head has complete secondary education in 2000 until 2040. Nah, in China, Indonesia, and the Philippines, between 31% and 45% of children live with a household head who has complete secondary education. Different in Japan, South Korea, and Taiwan, where 88%, 87%, and 75% of the children respectively live with an educated head of household. And in Central and South America, the percentage of children living with a household head who has complete secondary education ranges from 12% in Nicaragua to 45% in Peru. Next is parental employment. Now, working parents are more likely to be able to provide for their children, connect their families with important social networks, and to be important role models for productive engagement. Now, Asia has the highest percentage of children living in households with a working head of household, ranging from 76% in Japan to 93% in Indonesia in 2010. Next, Israel, Jordan, and Turkey have parental employment rate of less than 18%. In North America, rates of elderly employment range from 74% in the United States to 82% in Mexico and 88% in Canada. And the last is public spending on family benefit.
Nah, the Organization for Economic Cooperation and Development reports family benefit, including child care benefit, parental leave benefit, child support, and family tax breaks. Now, Indonesia, there is no public family benefit. But in Asia, Japan, it spent 1.4%, and South Korea 1.2%. Next, in New Zealand, spent 3.3%, and Australia spent 2.7%, and Hungary more than 3%, and the last Poland and Romania spent 1.3 and 1.7%. Okay, the next materi about family process will be explained by Ferry Novitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ferry Novitasari, and the next explanation will be explained by myself about family process. Family process indicators describe the interaction between members of a family, including their relationships, views on the roles of family members, time spent together, and satisfaction of family. Indikator dari family process mendeskripsikan tentang interaksi dari masing-masing anggota keluarga, meliputi hubungan mereka, pandangan mereka terhadap peran dari masing-masing anggota keluarga, waktu yang dihabiskan bersama, dan juga kepuasan terhadap keluarga. Family process di sini membahas tentang 4 hal. Yang pertama, family satisfaction atau kepuasan terhadap keluarga. Yang kedua, views on contributions to household income, pandangan terhadap kontribusi untuk pendapatan rumah tangga. Yang ketiga, discussions with parents, diskusi dengan keluarga atau orang tua. Yang keempat adalah family meals. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai family satisfaction. Satisfaction with family life both is influenced by family structure, economics, and culture. Jadi kepuasan terhadap kehidupan keluarga itu dipengaruhi oleh struktur, ekonomi, dan juga budaya dari keluarga. The highest levels of family satisfaction are found in South America, where 78% of Argentinians and 67.5% of Chileans report being completely or very satisfied with their family life. Tingkat kepuasan tertinggi terhadap keluarga itu berada di Amerika Selatan, di mana terdapat 78% orang Argentina dan juga 67,5% orang Chili yang melaporkan bahwa mereka sangat puas terhadap kehidupan keluarga mereka. In India and the Philippines, adults report more family satisfaction with 51.5% and 68% reporting. Orang-orang dewasa di India dan juga Filipina melaporkan tentang kepuasan terhadap keluarga mereka masing-masing. Di India sebanyak 51,5% dan di Filipina sebanyak 68%. The survey countries in North America and Eastern and Western Europe fall in the middle, with satisfaction rates between 34 and 66.5%. Dan di negara-negara bagian Amerika Utara, Eropa Timur, dan juga Barat itu berada di tengah-tengah dengan tingkat kepuasan mereka di antara 34 dan juga 66,5%. The lowest levels of family satisfaction with only 30% of South Korean adults and 32% of Chinese adults expressing satisfaction with their family life. Dan tingkat kepuasan terendah itu berada di Korea Selatan, yaitu sebanyak 30% orang dewasa, dan juga di Cina sebanyak 32% orang dewasa itu mengekspresikan tingkat kepuasan mereka terhadap kehidupan keluarga. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai views on contributions to household income, pandangan terhadap kontribusi untuk pendapatan rumah tangga. Around the world, 1/2 of all working age women work.
the percentage of women working has actually decreased over the past couple years and remains highly variable by country and region. Jadi di seluruh dunia, setengah dari usia wanita pekerja itu mereka bekerja. Presentasi dari perempuan yang bekerja itu sebenarnya sudah berkurang dari beberapa tahun terakhir ini. Akan tetapi itu bergantung pada negara dan juga wilayahnya masing-masing. The highest rates of support for dual-income families are in sub-Saharan Africa, represented by South Africa, South America, represented by Argentina and Chile, and non-English speaking parts of Western Europe. Over 80% of adults say that both men and women should contribute to household income. Jadi, dukungan tertinggi mengenai pendapatan ganda dalam keluarga itu berada di Sub-Saharan Afrika, yaitu di Afrika Selatan, Amerika Selatan yang diwakili oleh Argentina dan juga Chili, dan juga Eropa Barat yang di mana negara-negara tersebut yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi, sebanyak 80% dari orang dewasa mengatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu harus berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga. Rates of agreement are similar in Eastern Europe at 76% in Russia, and Poland, and more varied. In Asia, where they range from 67% in South Korea to 92% in the Philippines. Dan dukungan yang sama juga terdapat di Eropa Timur, di mana sebanyak 76% di Rusia dan juga Polandia. Di Asia, di mana terdapat 67% di Korea Selatan dan juga 92% di Filipina, mereka setuju terhadap pendapatan ganda dalam rumah tangga. The lowest rates of agreement are found in English-speaking countries of several different regions, in Australia, Canada, Great Britain, Ireland, and the United States. Less than 65% of adults agree that both men and women should earn income for the family. Jadi, dukungan terendah itu berada di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa keseharian mereka. Contohnya seperti di Australia, Kanada, Britania, Irlandia, dan juga Amerika Serikat, di mana kurang dari 65% orang dewasa itu setuju bahwa laki-laki dan perempuan itu harus berkontribusi terhadap pendapatan keluarga. In spite of this fact, over half of women are part of the labor force in each of these countries, and support for working moms is moderately high. Though it might seem surprising, English-speaking countries tend to hang together with more traditional values. Jadi terlepas dari fakta-fakta tersebut, hampir setengah dari pekerja di sana itu merupakan perempuan, dan dukungan perempuan atau ibu yang bekerja di sana itu cukup tinggi. Sebenarnya ini mengejutkan, akan tetapi negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kesehariannya itu mereka lebih berpegangan pada nilai-nilai tradisional. Pembahasan yang ketiga yaitu discussions with parents atau diskusi dengan orang tua. Communicating with children both generally and about school is a positive family activity that any parent can do, and that can enhance parent-youth relationships as well as student academic outcomes. Jadi komunikasi antara orang tua dan juga anak, entah itu membahas tentang sekolah ataupun hal-hal yang general, itu merupakan aktivitas keluarga yang bagus, yang baik, yang bisa orang tua lakukan. Dan hal tersebut juga bisa meningkatkan hubungan antara anak dan juga orang tua, seperti halnya dengan hasil belajar siswa.
In Asia, 28% of 15-year-olds from South Korea, 31% from Hong Kong, and 19% from Macau are less likely to discuss how well they are doing in school with their parents almost every day. By contrast, students in these ASEAN regions talk to their parents frequently about more general topics at similar rates to students in other regions, from 39% in Macau to 66% in Hong Kong. Untuk kawasan Asia, sebanyak 28% di Korea Selatan dan juga 31% di Hong Kong serta 19% di Macau. Mereka kurang suka untuk membicarakan masalah sekolah dengan orang tua mereka di kehidupan sehari-hari. Namun sebaliknya, siswa di kawasan Asia ini lebih suka berbicara atau berdiskusi terhadap kedua orang tuanya mengenai general topik, sebanyak 39% di Macau dan juga 66% di Hong Kong. In the Americas, represented by Chile and Mexico, students are more likely to discuss school with their parents than to spend time just talking a general topic. About 60% of students discuss school with their parents daily, while about 45% of students spend time just talking to their parents with the same frequency. Berbanding terbalik dengan di Amerika, di mana di Chile dan juga Meksiko, siswa-siswa di sana itu lebih menyukai berdiskusi dengan orang tuanya mengenai hal sekolah daripada menghabiskan waktu untuk membicarakan tentang general topic, yaitu sebanyak 60%, dan sebaliknya 45% siswa di sana lebih menyukai membicarakan mengenai general topic. Teens have comparatively more discussions with their parents. In Italy and Hungary, approximately 3/4 of 15-year-olds talk with their parents daily, both about their school performance and about other topics. Di Eropa, remaja itu menghabiskan waktunya untuk berdiskusi dengan orang tuanya. Di Italia dan juga Hungaria, 3/4 dari remaja yang berusia 15 tahun suka untuk membicarakan mengenai prestasi sekolah dan juga topik-topik yang lain dengan orang tuanya. German teens are less likely to discuss school with their parents, just 36% do so almost every day or daily, but are the most likely to spend time just talking to their parents on a daily, with 92% doing so. Sedangkan di Jerman sebanyak 36% remaja itu suka membicarakan tentang sekolah dengan orang tuanya. Dan sebanyak 92% siswa di sana lebih menyukai untuk membicarakan hal general atau topik yang lain dengan orang tuanya. Pembahasan yang keempat adalah family meals. When families eat meals together regularly, children can talk with their parents and share what is going on in their lives. It is a direct measure of a positive family process. Eating meals together is also associated with favorable educational outcomes, such as showing a commitment to learning, seeking and earning higher grades, spending more time on homework, and reading for pleasure. Jadi, ketika keluarga makan bersama secara teratur, anak-anak bisa berbicara dengan orang tuanya mengenai hal-hal apa saja yang sudah dilalui dalam hidupnya. Ini merupakan ukuran langsung mengenai proses keluarga yang positif. Makan bersama keluarga itu juga dihubungkan dengan hasil belajar siswa. Contohnya seperti komitmen untuk belajar, mencari dan menghasilkan nilai yang tinggi, menghabiskan waktu untuk pekerjaan rumah, dan juga membaca untuk kesenangan. While sharing meals and families with stronger relationships has been found to have positive associations with child well-being, sharing meals has been found to have less influence on children's development in families that are marked by poor or conflict-filled relationships. Berbagi makanan dengan anggota keluarga itu menunjukkan hubungan yang kuat dan juga hubungan yang positif terhadap anak dan juga orang tua. Akan tetapi berbagi makanan ini juga memiliki
pengaruh yang sedikit terhadap perkembangan anak dalam keluarga. Ini ditandai adanya hubungan yang sedikit atau miskin dan juga yang penuh konflik. Families all around the world eat meals together, though the particular meal of importance might vary from country to country, and adolescents and their parents agree that eating together is important, although parents place more value on mealtime. Jadi, keluarga di seluruh dunia itu menganggap bahwa makan bersama itu penting untuk dilakukan walaupun hidangannya itu berbeda dari negara satu dengan negara yang lain. Walaupun di sini parents atau orang tua memegang peranan penting saat makan bersama. Rates are higher in North America and Europe, where between 67% in Hungary and 92% in Italy of teens eat the main meal with their parents every day or almost every day. Mexican and German teens fall in between, with 74% and 82% of teens, respectively, eating with their parents at least almost every day. Jadi menurut survei yang tertinggi itu berada di Amerika Utara dan juga Eropa, di mana sebanyak 67% di Hungaria dan juga 94% di Italia, remaja di sana makan bersama dengan orang tuanya setiap hari. Sedangkan di Meksiko dan juga Jerman itu berada di antaranya, sebanyak 74% di Meksiko dan 82% di Jerman remaja makan bersama orang tuanya hampir setiap hari. In Asia, 60% of teens in South Korea eat the main meal with their parents almost every day or daily, while more than 80% do in both Macau and Hong Kong. Di Asia sendiri, sebanyak 60% di South Korea atau Korea Selatan, 80% di Macau dan juga Hong Kong, remaja-remaja di sana makan bersama kedua orang tuanya setiap hari. Around 6 in 10 teens, 62% eat the main meal of the day with their parents in South America as represented by Jill. Sedangkan di Amerika Selatan, yaitu tepatnya di Chili, sebanyak 6 dari 10 remaja atau 62% itu makan bersama dengan orang tuanya sehari-hari. The difference in the frequency of families eating meals together might reflect differences in family structure, time use, proximity of work and school to home, rates of female labor force participation, and cultural patterns. Jadi perbedaan frekuensi makan bersama keluarga itu didasarkan pada perbedaan dari struktur keluarga, penggunaan waktu, kedekatan tempat kerja, sekolah dengan rumah, partisipasi dari pekerja perempuan, dan juga pola budaya. That's all for me, and the next explanation will be explained by Putri Wulandari. Okay, thanks for the opportunity given to me. Hello, my name is Putri Wulandari, and I'm the last presenter of this group. And for this meeting, I will explain a little bit about family culture around the world. Okay, for the first one, what is family culture? So, family culture refers to the family-related attitudes and norms a country citizen express. Jadi, budaya keluarga itu ditujukan pada attitudes, sikap, norma-norma atau perilaku yang dilakukan oleh anggota keluarga yang mengekspresikan ciri khas dari suatu negara. Jadi sebenarnya family culture ini juga merupakan ciri khas dari suatu negara. Singkatnya seperti itu ya. And then for this section, we will learn about 5 things. The first one, approval of single motherhood, penerimaan terhadap ibu tunggal, agreement that one parent can bring up a child as well as two parents, pernyataan bahwa atau kepercayaan bahwa orang tua tunggal dapat membesarkan anak sebaik orang tua lengkap, approval of working mothers, penerimaan terhadap orang tua atau ibu-ibu yang bekerja, and then presence of family trust, persentase terhadap kepercayaan terhadap keluarga, and then for the last, family culture in Indonesia, atau
kultur dari keluarga yang ada di Indonesia. Okay, the first point, approval of single motherhood. Penerimaan terhadap ibu tunggal. So, in Asia, Middle East, and Sub-Saharan Africa, little public support exists for this type of single motherhood. Support for voluntary single motherhood is markedly higher in the Americas, Europe, and Oceania. In general, adults in countries with more affluence, lower levels of religiosity, and high level of single parenthood prove to be more supportive of women having children without a husband or male partner. By contrast, countries with strong religious or collectivist orientation are less supportive of women who choose to be single mother. Secara umum memang masyarakat di negara yang lebih makmur dan mempunyai tingkat kereligiusan yang lebih rendah itu memang lebih mensupport atau suportif terhadap wanita yang mempunyai anak tanpa suami atau partner laki-laki. Dan sebaliknya untuk negara-negara dengan tingkat kereligiusan yang lumayan tinggi atau lumayan kuat itu tidak begitu suportif terhadap wanita yang memutuskan untuk menjadi single mothers. Memang banyak sekali peran budaya barat dan juga timur terhadap mindset masyarakat, dan itu yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat atau penerimaan terhadap single mother. Nah, seperti yang kita lihat kalau di Amerika dan Eropa itu lebih menerima adanya single mother karena memang budayanya itu seperti itu dan banyak kasus seperti itu. Sedangkan di Asia atau Timur Tengah itu masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan belum terbuka. Seperti itu ya. And then for the second point, agreement that one parent can bring up a child as well as two parents. Pernyataan bahwa orang tua tunggal dapat membesarkan anak sebaik orang tua yang lengkap. Memang benar, banyak masyarakat di dunia ini yang mayoritas memang setuju bahwa orang tua tunggal dapat membesarkan anak sebaik orang tua lengkap. Nah, seperti dilihat untuk urutannya yang paling setuju dan percaya dengan hal ini adalah yang pertama South Africa, because more than half of children grow up living with a single parents. Memang dari kecil banyak sekali keluarga yang hanya beranggotakan single parent aja sama anak. Seperti itu ya. And then Asia, like China, and then India, Philippines, Taiwan, over one half of adults think that one parent can do that. And then for the last section is adults in North America and in Europe and America, because I think bukannya mereka tidak mendukung atau menyetujui, tapi kalau dipersenkan hanya sekitar 39% sampai 60% yang percaya bahwa orang tua tunggal dapat membesarkan anak sebaik orang tua yang lengkap. Nah, and then number 3, approval of working mothers. So, penerimaan terhadap ibu yang bekerja. Jadi memang mayoritas masyarakat di dunia memang percaya bahwa orang ibu yang bekerja dapat menjaga hubungan baiknya dengan anak sehangat dan sebaik orang tua yang di rumah atau yang tidak bekerja, especially ibu ya, karena memang so in general memang banyak masyarakat yang mensupport adanya ibu yang bekerja, dan pada hal ini sangat tinggi rate-nya. Despite the conventional wisdom that children do best when their mothers are caring for them full-time in the home, at least 50% of adults believe that working mothers can establish a relationship with their children which are
as strong and secure as those of non-working mother in every survey country. Memang secara konvensional, memang anak-anak kita melihat bahwa anak-anak dengan penjagaan penuh atau bimbingan penuh dari orang tua yang tidak bekerja, especially mother yang tidak bekerja di rumah, itu dapat memberikan efek yang baik terhadap prestasi anak di sekolah. Tapi ternyata ada lebih dari, paling tidak ada 50% masyarakat di dunia yang percaya bahwa orang tua atau ibu yang bekerja dapat menjaga hubungan yang hangat dan baik seperti orang tua yang ada di rumah atau tidak bekerja. Karena faktanya, recent research has found little relationship between the quantity of time that children spend with their mothers and their educational outcomes. Jadi memang faktanya dari penelitian terbaru memang hanya ada sedikit hubungan antara kuantitas atau banyaknya waktu yang orang tua dan anak habiskan bersama dengan prestasi anak di sekolah. So, jadi memang tidak ada halangan untuk orang tua dapat bekerja sekaligus menjaga kehangatan hubungan di dalam rumah. Okay, next. Okay, presence of family truth. The family is an important social institution around the world. Most societies see the family as the fundamental source of socialization, the place that meets some of humankind's deepest need for belonging and the wellspring of emotional and social support needed to flourish. Jadi memang keluarga itu institusi yang paling kecil, paling dasar, dan paling penting di seluruh dunia. Sebagian besar masyarakat itu melihat adanya keluarga itu sebagai sumber dari kebutuhan yang tidak dapat kita dapatkan oleh orang di luar keluarga, kayak seperti rasa memiliki, dukungan emosional, dukungan sosial, itu kadang tidak dapat didapatkan di luar keluarga. So, setelah melihat survei dari Institute for Family Studies and Wiley Institution, memang dapat kita lihat bahwa seperti tabel di samping, for the Oceanic or Middle Eastern, itu negara-negara yang ada di timur memang cenderung memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap keluarga. Bisa kita lihat kisarannya sekitar 90%. But for Europe and Amerika hasilnya lebih bervariasi. Ada yang there are 63% in the Netherlands, and then 71% in Brazil, and 92% in Argentina. So I think the level of family truths are more mixed in Europe and the Americas, rate from 60 until 90%. Okay, and then for the last, family culture in Indonesia. Indonesian people are very family oriented. Family holds the most important meaning of Indonesian culture. The relationship between each member of the family is so close. Everybody knows and assumes that the other members of the family love each other and will always take care of each other. Memang di Indonesia memang sangat family oriented, dan family atau keluarga itu memberikan efek yang besar terhadap manusia di Indonesia, terhadap masyarakat di Indonesia. Dan anggota keluarga itu selalu mengasumsikan bahwa anggota keluarga itu dekat, saling mencintai, dan akan selalu menjaga satu sama lain. But parents, especially fathers, have a very dominant role in the family. The decision-making process in the family tends to be authoritarian. No matter how old a person is, they will always be their parents' child. Jadi orang tua, terlebih ayah, itu mempunyai porsi yang sangat dominan di dalam keluarga, apalagi tentang pengambilan keputusan.
Dan setua apapun, sedewasa apapun seseorang, mereka tetap akan menjadi anaknya orang tua, which mean artinya seorang mahasiswa yang berumur 22 tahun pun, ataupun pekerja yang berusia 30 tahun pun, ataupun keluarga pasangan muda yang memang sudah menikah tapi masih hidup bersama dengan orang tua, mereka harus meminta pendapat atau consider the parents' opinion in making a decision. Jadi memang memberikan efek yang lebih opini dari orang tua di dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Parents always get an elevated portion of their option because they are considered to have more life experiences. Karena ya memang para orang-orang muda beranggapan bahwa orang tua itu lebih memiliki pengalaman hidup yang lebih daripada kaum-kaum yang muda. Makanya opini mereka sangat diperhitungkan dalam pengambilan keputusan keluarga. And then for the last, many broken home family have a bad stigma in society. Karena memang ada kriteria sebagai keluarga idaman, banyak sekali keluarga yang dianggap tidak utuh atau tidak sesuai kriteria itu mendapatkan stigma yang buruk. Contohnya seperti broken home, and then yatim piatu, seperti itu. So in the broken home cases, jadi kalau misal kasusnya broken home, parents are assumed to be the one who do not get along, and the children are labeled as recalcitrant because their parents do not pay attention to them. Dalam kasusnya broken home, orang tua dianggap sebagai pihak yang tidak akur, jadi memberikan kesan yang buruk, dan anak-anaknya sebagian besar dilabeli menjadi anak yang nakal karena mereka kekurangan kasih sayang atau perhatian dari orang tua, karena orang tua lebih mengurusi atau lebih involved to their masalah, lebih ke masalah mereka. Jadi padahal tidak semua keluarga broken home itu memiliki kenyataan yang begitu buruk, tergantung dengan hasil didikannya nanti. So that's all a little bit explanation from me. As the last presenter, we hope that this, so our references is from World Family Map 2019 International Report from Institute for Family Studies and Wealthy Institution. So that was our presentation, and we hope that this presentation will increase your knowledge and membuka pengetahuan kita tentang dunia lebih luas lagi, karena ternyata banyak fakta-fakta yang ada dalam penelitian-penelitian atau survei-survei di sini yang benar-benar mind blowing untuk topiknya. So this is very interesting topic for our theme, and so that's all our presentation. We are sorry if we have any mistakes in pronunciation or our information. So we are really sorry, and thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.